بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. الصدق, la sincérité, du Cheikh Ali ibn Abd al-Rahman al-Hudhayfi حفظه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين الملك الحق المبين، أمر بالصدق ورفع درجات الصادقين. أحمد ربي وأشكره على نعمه الظاهرة والباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القوي المتين، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. La louange tout entière est pour Allah, le Seigneur des mondes, le roi absolu. Lui qui a ordonné la sincérité et élevé le rang des véridiques. Je loue mon Seigneur et le remercie pour ses bienfaits apparents et cachés. Et je témoigne que nul ne mérite d'être adoré sauf Allah, unique et sans associé, le puissant, le fort. Et je témoigne que notre prophète et notre maître, Mohammed, est son serviteur et son messager, véridique et loyal. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله تعالى بامتثال أمره والبعد عن غضبه ومعصيته، فإن التقوى باب كل خير والفجور باب كل شر. واعلموا عباد الله أن منزلة العبد عند ربه هي بإيمانه وخلقه، وقيمة الإنسان عند الله وعند الخلق هي بهذا الإيمان والعمل الصالح، لا بماله ولا بقوته. قال الله تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. ألا وإن الأعمال الصالحة تتفاضل في الثواب والصفات الحميدة، يزيد بعضها على بعض في الأجر والمنازل بحسب عموم نفعها لصاحبها وللخلق، كما أن الأعمال السيئة والأفعال والصفات القبيحة يعظم عقابها وجزاؤها الأليم بحسب ضررها وطيران شررها لصاحبها وللخلق. قال الله تعالى: ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. Préservez-vous du châtiment d'Allah en obéissant à ses ordres et en vous éloignant de sa colère et des péchés. Car la crainte pieuse est la porte de tous les biens, tandis que la turpitude, la débauche, est la porte qui conduit au mal sous toutes ses formes. Sachez, ô serviteurs d'Allah, que le rang du serviteur auprès de son Seigneur dépend de sa foi et de son comportement. Et la valeur de l'homme auprès d'Allah et des créatures dépend de sa foi et de ses bonnes actions, et non de sa richesse ni de sa force. Allah nous dit dans le Coran: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. Ni vos biens, ni vos enfants ne vous rapprocheront de nous, sauf celui qui croit et œuvre dans le bien. Ceux-là auront une double récompense pour ce qu'ils faisaient, tandis qu'ils seront en sécurité aux étages supérieurs du paradis.
Sourate 34, verset 37. La récompense des bonnes actions est différente selon les actions. Tout comme les nobles qualités sont supérieures les unes par rapport aux autres en ce qui concerne la récompense et les degrés, de par leur utilité pour celui qui les possède et les bienfaits qu'elles procurent aux autres. De même que le châtiment et la récompense douloureuse des mauvaises actions et des mauvais penchants varient et augmentent selon les dégâts et le mal causé sur celui qui les accomplit et selon les dégâts et le mal causé aux autres. Allah nous dit dans le Coran: وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Et il y a des rangs pour chacun, selon ce qu'ils ont fait, afin qu'Allah leur attribue la pleine récompense de leurs œuvres et ils ne seront point lésés. Sourate 46, verset 19. ألا وإن الصدق خلق كريم ووصف حسن عظيم لا يتصف به إلا ذو القلب السليم أمر الله به في كتابه فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الصدق يكشف عن معدن الإنسان وحسن سريرته وطيب سيرته، كما أن الكذب يكشف عن خبث الطوية وقبح السيرة. الصدق منجاه والكذب مرداه. الصدق محبوب ممدوح في العقول السليمة والفطر المستقيمة، حث على الصدق رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. رواه البخاري ومسلم. Certes, la sincérité fait partie des nobles qualités. C'est un attribut, un trait de caractère immense. La véracité, la sincérité, c'est la qualité de celui qui possède un cœur saint. Et Allah l'a ordonné dans son livre en disant: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Ô vous qui avez cru, craignez Allah et soyez avec les véridiques. Sourate 9, verset 119. La sincérité fait apparaître la véritable nature de l'homme. C'est le miroir de son âme. Tout comme le mensonge fait apparaître la perversion du caractère, le manque de moralité et les mauvais penchants. La sincérité est la clé du salut, tandis que le mensonge mène tout droit à la perte. La sincérité est aimée par les gens dotés d'intelligence, célébrée et honorée chez les gens de bon sens. Et le prophète de la guidée, sallallahu alayhi wa sallam, a exhorté à la sincérité. D'après Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: soyez sincères, véridiques, car la sincérité conduit à la bienfaisance, et la bienfaisance conduit au paradis. Et l'homme ne cesse d'être véridique, sincère, jusqu'à ce qu'il soit inscrit parmi les véridiques auprès d'Allah. De même, prenez garde et évitez les mensonges, car le mensonge mène à la turpitude, la débauche. Et la turpitude mène tout droit en enfer. Et l'homme ne cesse de mentir jusqu'à ce qu'il soit inscrit parmi les menteurs auprès d'Allah. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. وقد وعد الله على الصدق ثوابه العظيم وجزاءه الكبير في الدنيا والآخرة. ففي الدنيا يرزق صاحب الصدق حسن الأحدوثة ومحبة الله ومحبة الخلق، وتثمن أقواله ويوثق به ويؤمن جانبه ويريح الناس من شره ويحسن إلى نفسه وإلى غيره ويعافى من الشرور والمهالك التي تصيب الكذابين ويطمئن باله وقلبه فلا يمزقه القلق والخوف. فعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك،
فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. رواه الترمذي وقال حديث صحيح. وتكون عواقب الصادق في حياته إلى خير، كما في حديث كعب بن مالك رضي الله عنه في قصة تخلفه عن غزوة تبوك: قلت يا رسول الله إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، لقد أعطيت جدلا، ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله يسقطك علي، وإن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عقب الله عز وجل. رواه البخاري ومسلم. أي أرجو من الله تعالى العاقبة الحميدة في صدقي وقد كان ذلك. Allah a promis pour la sincérité une très grande récompense dans ce monde et dans l'autre. Dans ce monde, la personne sincère, véridique, aura une bonne réputation. Il sera aimé par Allah et par les créatures. Ses paroles auront de la valeur. Il sera en sécurité. Les gens n'auront rien à craindre de lui. Il fera le bien pour lui-même et pour les autres. Il sera protégé du mal et de la perdition qui frappe les menteurs. Son cœur et son esprit seront apaisés. Et il ne sera pas atteint par les angoisses ni la peur. Al-Hassan ibn Ali, radiyallahu anhuma, a dit: j'ai retenu du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, renonce à ce qui t'inspire du doute pour ce qui ne t'en inspire pas. Car la véracité, la sincérité, c'est l'apaisement, le repos, tandis que le mensonge, c'est l'incertitude. Et ce hadith a été rapporté par l'imam at-Tirmidhi, qui l'a déclaré comme authentique. Et la personne sincère, véridique, qui arrive au terme de sa vie, meurt dans le bien. Comme dans le hadith de Ka'b ibn Malik, radiallahu anhu, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, lorsqu'il ne se rendit pas à l'expédition de Tabouk. Ka'b ibn Malik ne se rendit pas au djihad avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il n'avait aucune excuse pour ne pas s'y rendre. Cependant, il se repentit de cet acte et fut sincère avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ne chercha pas à se donner de fausses excuses. Il s'adressa au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et il lui dit: Wallahi, ô messager d'Allah, si j'étais assis avec une autre personne que toi, des gens de ce monde, je pourrais éviter sa colère en lui donnant une fausse excuse. Mais Wallahi, je sais que si je m'adresse à toi en te mentant, pour que tu sois satisfait de moi aujourd'hui, Allah pourra te rendre en colère contre moi. Tandis que si je te dis la vérité et que tu te fâches contre moi, j'espère qu'Allah le Tout-Puissant m'accordera une issue. Et il voulait dire par cela: j'espère que par ma sincérité, Allah me donnera une fin heureuse. Et il en fut ainsi. وأما ثواب الصدق في الآخرة فرضوان الله تعالى والدرجات العلى في الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ففي القرآن العظيم قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. وقال الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Et la récompense de la sincérité dans l'autre monde, après la mort, c'est la satisfaction d'Allah. Gloire et pureté à lui. La satisfaction d'Allah est les degrés élevés du paradis, dans lequel il y aura ce qu'aucun œil n'a jamais contemplé, ce qu'aucune oreille n'a jamais entendu, et ce que le cœur d'un humain n'a jamais ressenti. Allah nous dit dans le Coran: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. Allah dira: aujourd'hui les véridiques vont récolter les bénéfices de leur véracité
de leur sincérité. Ils auront des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Allah les a agréés, ils l'ont agréé. Voici l'énorme succès. Sourate 5, verset 119. Et Allah nous dit également: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Quiconque obéit à Allah et aux messagers, ceux-là seront avec ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits, les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Et quel bon compagnon que ceux-là. Sourate 4, verset 69. فما حقيقة هذا الصدق الذي وعد الله عليه أحسن الثواب ونجى صاحبه من العذاب؟ الصدق صدق قول وصدق فعل. فصدق القول أن يقول الحق بتبليغ كلام الله تعالى أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يأمر بحق أو ينهى عن باطل أو يخبر بما يطابق الواقع. قال الله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن إذا قال صدق وإذا قيل له يصدق. والصدق في الفعل هو معاملة الله تعالى بصدق نية وإخلاص ومحبة ويقين واتباع لشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعاملة الخلق بصدق ورحمة ووفاء. قال الله تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقال تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. La question qu'on se pose, c'est quelle est donc cette sincérité pour laquelle Allah a promis la meilleure des récompenses et qui préservera celui qui la possède du châtiment. La vraie sincérité, la sincérité authentique, c'est la sincérité dans la parole et les actes. La sincérité dans la parole et les actes. La sincérité dans la parole, c'est appeler à la vérité en propageant la parole d'Allah ou la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ou c'est également ordonner une vérité ou interdire une chose fausse, ou c'est d'être en concordance dans ses propos à la réalité. Allah nous dit: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. Celui qui vient avec la vérité et celui qui la confirme, ceux-là sont les pieux. Sourate 39, verset 33. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: lorsque le croyant parle, il ne dit que la vérité. Et lorsqu'on s'adresse à lui, il croit ce qu'on lui dit. Quant à la sincérité dans les actes, c'est agir sincèrement, en purifiant son intention pour Allah seul. En purifiant son intention pour Allah seul. Avec amour, certitude, en suivant la législation, la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est également se comporter avec les gens avec sincérité, miséricorde et loyauté. Allah nous dit dans le Coran: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن
البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. La bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant, mais la bonté pieuse est de croire en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres, aux prophètes, de donner son bien malgré son amour pour lui, aux proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs indigents et à ceux qui demandent l'aide, et pour affranchir les esclaves ou racheter les prisonniers. La bonté pieuse, c'est accomplir la prière, verser l'aumône, et ceux qui tiennent leurs engagements lorsqu'ils se sont engagés, ceux qui sont endurants dans la misère, la maladie, et quand les combats font rage. Les voilà les véridiques, les voilà les vrais pieux. Sourate 2, verset 177. Et Allah nous dit: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. Il est parmi les croyants des hommes qui ont été sincères dans leur engagement envers Allah. Certains d'entre eux ont atteint leur fin et d'autres attendent encore, et ils n'ont varié aucunement dans leurs engagements. Sourate 33, verset 23. والإيمان أصله الصدق والتصديق، فالصدق إذن يكون بالأقوال ويكون بالأفعال، وقد كان السلف رضي الله عنهم أشد الناس تمسكا بخلق الصدق مع ربهم ومع عباد الله. عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إن الله تعالى إنما أنجاني بالصدق وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت، فوالله ما علمت أحدا من المسلمين أبلاه الله تعالى في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاني الله تعالى. والله ما تعمدت كذبه منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا، وإني لأرجو أن يحفظني الله تعالى فيما بقي. رواه البخاري ومسلم. ووصف الله المهاجرين الأولين بخلق الصدق فقال تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. Le fondement de la foi, c'est la sincérité et l'acceptation de la vérité. La sincérité se manifeste dans les paroles et les actes. Et les pieux prédécesseurs, as-salafus salih, qu'Allah soit satisfait d'eux, étaient les plus attentifs, les plus attachés à cette qualité. Ils étaient sincères avec leur Seigneur, Allah le Tout-Puissant, et sincères avec les serviteurs d'Allah également. Il est rapporté dans un hadith authentique d'après Ka'b ibn Malik, radiyallahu anhu, qui dit: j'ai dit, ô messager d'Allah, certes Allah, qu'il soit glorifié, m'a accordé une issue. Il m'a sauvé par ma sincérité. Et il fera partie de mon repentir que je ne parle qu'en disant la vérité jusqu'à la mort. Ka'b ibn Malik continua en disant: Wallahi, je ne connais pas un seul musulman qui a été éprouvé par Allah sur la sincérité dans la parole autant qu'il m'a éprouvé, depuis que j'ai dit cela au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Wallahi, je n'ai jamais songé à mentir depuis ce jour, et ce jusqu'à aujourd'hui. Et j'espère qu'Allah me protégera pour le temps qu'il me reste à vivre. Et ce hadith a été rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim.
Et Allah a décrit les premiers immigrants, al-Muhajirun, ceux qui ont émigré de la Mecque vers Médine, comme étant des véridiques. Nous parlant du butin de guerre, Allah nous informe qu'une part leur revient. Quand il nous dit للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. Il appartient aussi aux muhajirin dans le besoin, qui ont été expulsés de leur demeure et de leurs biens, tandis qu'ils recherchaient une grâce et un agrément d'Allah, et qu'ils portaient secours à la cause d'Allah et à son messager. Ceux-là sont les véridiques. Sourate 59, verset 8. اتقوا الله وأطيعوه وتقربوا إليه بما يرضيه أيها المسلمون إن الصدق خلق يحبه الله ورسوله ويعرف فضله العقلاء الحكماء. دعا إليه نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم مع دعوته لعبادة الله وحده أول بعثته عن أبي سفيان رضي الله عنه أن هرقل سأله عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال فماذا يأمركم؟ قلت يقول اعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. رواه البخاري ومسلم. وقال الله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم الحافظات أعد الله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فكونوا عباد الله من الصادقين في أقوالكم وأعمالكم فإن الصدق باب من أبواب الجنة لا يقرب أجلا ولا يمنع رزقا ولا يفوت مصلحة. Ô vous les musulmans, craignez Allah, obéissez-lui et rapprochez-vous de lui en accomplissant ce qu'il agrée, ce qu'il aime. La sincérité est une qualité qu'Allah et son prophète aiment. Les gens doués de raison et de sagesse connaissent son mérite. Le prophète de la miséricorde, sallallahu alayhi wa sallam, a appelé à cette qualité en prêchant à l'adoration d'Allah de manière exclusive. Au début de la mission prophétique, Abu Sufyan, qui était parmi les chefs des polythéistes de la Mecque avant sa conversion, et l'un des pires ennemis du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, se rendit en Syrie, où il fut questionné par le roi de Byzance, Héraclès, au sujet du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et la honte de se voir qualifié de menteur poussa Abu Sufyan à répondre aux questions en toute franchise, et ce, malgré la haine qu'il éprouvait à l'égard du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à cette époque. Héraclès lui demanda, « Que vous ordonne-t-il » Il répondit, « Il nous ordonne d'adorer Allah, seul sans rien lui associer, et de délaisser la religion de nos pères. Et il nous ordonne d'accomplir la prière, d'être sincère, véridique, et de ne point commettre l'adultère, la fornication, et d'entretenir les liens de parenté. » Et le récit de cette discussion entre Héraclès et Abu Sufyan a été rapporté par Al-Bukhari et l'imam Muslim dans un hadith authentique. Enfin, Allah nous dit dans le Coran: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات
والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Les musulmans et les musulmanes, les croyants et les croyantes, ceux et celles qui obéissent totalement, ceux et celles qui sont toujours véridiques et sincères, ceux et celles qui font toujours preuve de patience, ceux et celles qui sont profondément recueillis, ceux et celles qui donnent l'aumône, ceux et celles qui jeûnent, ceux et celles qui préservent leur partie intime de la fornication, ceux et celles qui ne cessent d'invoquer. Allah a préparé pour eux un pardon et une énorme récompense. Sourate 33, verset 35. Soyez donc, ô serviteurs d'Allah, parmi les véridiques, dans vos paroles et vos actions, car la sincérité est l'une des portes du paradis. Elle ne rapproche pas de la mort et n'empêche pas la subsistance d'arriver, et elle n'empêche pas d'atteindre ce qui est utile.